सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी का शोशा छोड़ा तो इमरान खान साहब इस गलतफहमी के शिकार हो गए कि एक मुलाकात में उन्होंने अमेरिका को अपना हमनवा बना दिया है। हालांकि अमेरिका पहले से हिंदुस्तान के साथ मैच फिक्स कर चुका था और ये एक राय बनी थी कि शायद ये प्लानिंग हुई थी कि मगरबी बॉर्डर पर तालिबान की वजह से पाकिस्तान को एकोमोडेट किया जाएगा, जबकि जवाब में वो मशरक़ी बॉर्डर पर हिंदुस्तान की हमनवाई करेगा। चुनांचे अमरीकी दौरे से वापसी पर इमरान खान और उनके साथियों के कामयाब दौरे अमेरिका का जश्न अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अमरीकी आशीर्वाद से ज़रिए पैगाम दिया कि वो मोदी के साथ हैं करते रहे। फिर जब वो हमारी दरख्वास्तों के बावजूद OIC का इजलास तलब करने पर आमादा ना हुए तो खान साहब ने मलेशिया जाकर और वहाँ OIC के ख़िलाफ़ बयान देकर उल्टा अरब ममालिक को भी नाराज़ किया। चुनांचे अरब दोस्त एक बार फिर नाराज़ हो गए। यूँ आलम इस्लाम के मामले में भी पाकिस्तान न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम वाली कैफियत से दो चार है। गुज़श्ता बरस जो है हिंदुस्तान ने मकबूजा इलाके को अपनी रियासत का हिस्सा दिखा दिया था जोग्राफियाई तौर पे और इक़्तिदार आला के हवाले से, और फिर एक कदम उन्होंने और उठाया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपनी जोग्राफियाई हदूद में शामिल कर लिया। तो वो इतनी मतलब है मुनज़्ज़म फ़ौजी कार्रवाई कर रहे हैं कश्मीर में। तो मैं उस दिन मायूसी का ज़िक्र नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि बहुत देर कर दी हमने। हाँ, जिहाद का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल किया, मैं बल्कि वो क्लिप देख लेते हैं पहले। और एक और चीज़ जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, मौलाना सईद यूसुफ साहब ने दूसरे जो यहाँ जय्यद उलमा हैं और शुरका हैं उन्होंने उठाया, जिहाद फ़र्ज़, अगर आप मुसलमान हैं तो जिहाद फ़र्ज़, मजबूत किए बग़ैर, अपनी अस्करी हिकमत अमली के बग़ैर अपनी सलामती को यकीनी बना सकती हैं। और अगर कश्मीर मकबूजा जम्मू और कश्मीर आपका हिस्सा है तो आप मुझे बताइए कि क्या आप उसे जिहाद के बगैर बचा सकेंगे? मेरी जिहाद की तारीफ़ क्या है, और ये मैंने उस दिन भी कहा था, आज दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलमान हैं तो जिहाद आप पे फ़र्ज़ है। और लेकिन ये मैं कह रहा था कि अगर आप जो तहरीक आज़ादी हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स, उनको देखें तो लोगों ने सिर्फ़ तकारीर से या सिर्फ़ जो है वाज़ो तलक़ीन से जो है वो आज़ादी हासिल नहीं की, क्योंकि दूसरी तरफ एक काबिज़ फ़ौज है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो दुनिया की एक उभरती हुई मईशत है, ताकत है, उसके पास पैसा है, उसमें से जो 12 से 14 लाख की फ़ौज है, उसमें से पैरामिलिट्री ट्रूप्स को शामिल करके 9 लाख तो उसने यहाँ मुतय्यन किए हुए हैं मकबूजा इलाके में। तो आप क्या समझते हैं कि वो आपका इलाका छोड़ देंगे, वो खाली कर देंगे इसलिए कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चले गए हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सलामती काउंसिल, लेकिन जब आप जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यकीनन जिहाद की तारीफ़ पे वो जिहाद तो अपने नफ्स के साथ जिहाद को भी करार दिया गया है, लेकिन जिहाद एक मकसद के लिए होता है, आप अपनी अक़दार के दिफा के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पे मैंने ये देखा है, ग़ज़वात में भी देख लीजिएगा कि जितने भी जिहाद किए गए हैं या जो ग़ज़वात लड़ी गई थी वो दिफाई थी, उसमें आप बंधे हुए हैं। जो हिंदुस्तान ने जाके सलामती काउंसिल में आपके ख़िलाफ़ शिकायत की हुई है, जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़, लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़, सारी दुनिया में ये तासुर फैलाया हुआ है कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। आपके ज़राए इब्लाग़ जो है या जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, नहीं तो प्रेसिडेंट साहब, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हक़ नहीं है कि वो उस क़िताल का, और क्या इसके लिए फतवा देना आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है? देखिए, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी, मैं बार बार थोड़ा सा ठठक सा जाता हूँ जब क़िताल का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। जिहाद दुरुस्त है, क्योंकि क़िताल जो है गैर मुस्लिम क़ुव्वतें भी कर सकती हैं और गैर शरई मक़ासद के लिए भी हो सकता है, लेकिन जिहाद सिर्फ़ शरई मक़ासद के पास हो सकता है और उसमें इजमा होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें बाकायदा एक अथॉरिटी होगी जो ये फ़ैसला करेगी कि जिहाद होगा या नहीं होगा। हम 6 मरतबा जिहाद कर चुके हैं कश्मीर के सिलसिले में।
یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سن 1947 میں آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں نے بندوق اٹھائے تھے، اس وقت بندوق بھی نہیں تھے بلکہ ہم درے میں گئے تھے، وہاں سے بندوقیں لائے تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں تھیں۔ 6 جنگیں میں کون سی گنواتا ہوں، ایک جو پہلی جنگ سن 1947 کی، دوسری جنگ جو ہم نے سن 1948 میں لڑی دفاع کشمیر کے لیے، اس وقت پاکستان کی مدد بھی شامل ہو گئی تھی، پھر سن 1965 میں خالصتاً کشمیر کے لیے جنگ لڑی، جو سن 1971 میں ہم نے کشمیر کا دفاع کیا، اور پھر جو ہے 90 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کے ذریعے ایک جنگ لڑی، اور 1999 کی جنگ لڑی تھی۔ تو یہ ہندوستان نے پھندے باندھے ہوئے ہیں، یہ اپنے جو ہے عیاری اور چالاکی سے، FATF کا پھندہ ہے، جو سلامتی کونسل کا پھندہ ہے، یا یہاں تک کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرو کیونکہ یہ جہادی ریاست ہے۔ چوتھی طرف عالمی سطح پہ ایک پاکستان کے لیے ناموافق حالات ہیں۔ اگر یہ پوٹینشیل ہم ریئلائز نہیں کر رہے تو ہم ایک مجرفانہ مطلب بحیثیت قوم ہم ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ انصاف نہیں کرے گا، کسی صورت میں انصاف نہیں کرے۔ میں اقوام متحدہ میں رہا، میں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ میں نے 20 سال گزارے، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو انصاف نہیں دیتا۔ آپ شہادت دے رہے ہیں، اور آپ کی شہادت سے مستند شہادت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ ادھر سے انصاف نہیں ملے گا، تو جدھر سے مجھے انصاف ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس پہ اپنی توانائیاں کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ دیکھیے، اگر یہ میں نے وہاں جلسے میں نہیں کہا تو اب کہتا ہوں، اور اس میں جو ہے ایک جو ہے میں نے اور چیز کا اضافہ کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اقوام متحدہ انصاف نہیں دے گا جب تک کہ آپ جو ہے مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں تبدیل نہیں کر دیتے، اور جو ہندوستان کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، اور وہ ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشین فیڈریشن، اور یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب انہوں نے کم از کم غیر رسمی بحث کی اجازت دے دی ہے، ورنہ تو یہ چین کے سوا یہ باقی سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ عالم اسلام میں بھی فیصلے نہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ میرٹ پہ ہوتے ہیں، آپس میں ان کی رقابتیں ہیں، گروپنگ ہے، اور اب تو وہ بھی جو ماضی میں OIC جتنا کچھ ہمارے لیے کرتا تھا اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو یہ اسلامی ممالک کی جس طرح ہم نے ہینڈلنگ کی ہے کشمیر کے معاملے پہ، آپ کو اس میں کوئی سکم نظر نہیں آیا؟ اور ان سے توقع لگانا OIC سے، کیا اقوام متحدہ سے توقع لگانے جیسا معاملہ نہیں ہوگا؟ رہا ہندوستان کی مذمت کرتا رہی ہے یہ تنظیم، لیکن آپ نے صحیح اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے بحیثیت تنظیم جو ان کا موقف ہے، لیکن اندر جو ان کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں، اور تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، بعض تو ان کے اسٹریٹجک الائز ہیں، اور